إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، نحن اليوم في اليوم 11 من الحجر الصحي، وما زال الوضع حرجا، بل وتتفاقم الأمور من سوء إلى أسوأ. فنسأل الله تبارك وتعالى اللطف والعفو والشفاء العاجل لكل من أصيب بهذا المرض، وكذلك نحيي من هذا المنبر كل من يسعى جاهدا في خدمة المجتمع، لا سيما طواقم الأطباء وغيرهم. علينا أيها الإخوة والأخوات أن نساعدهم بما استطعنا، ولو كان ذلك بالتزام بيوتنا والصبر على الحجر الصحي البالغ في الحقيقة من الأهمية بمكان. علينا إخوة الإيمان أن نتعلم من الحيوانات كما أرشدنا الله تبارك وتعالى بذلك في القرآن الكريم، وقد ضرب لنا من أروع الأمثلة في القرآن الكريم. هناك دور الغراب، وهناك دور الهدهد، بل الذي يحدثنا في مثل هذه الأوضاع هي دور النملة. حينما أحست بالخطر وجهت كلمتها الخالدة إلى النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فعلينا إخوة الإيمان أن نصبر على ذلك القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى علينا، وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى متضرعين بالدعاء وبالمناجاة وبالقيام والذكر وما إلى ذلك من العبادات التي تقوي إيماننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. Nous sommes le 11e jour de confinement. La situation s'amplifie et semble partie pour durer. Nos premières pensées vont naturellement aux familles qui ont été touchées par un décès ou par la maladie. Puissent-elles recevoir en ce jour béni de vendredi l'assistance divine. Nous pensons également au personnel soignant très sollicité durant cette période de crise, malgré le manque de moyens criant.
Nous devons effectivement les saluer, les remercier, ainsi que toutes les autres personnes au premier rang des travaux d'utilité publique. Je pense particulièrement aux ambulanciers, aux personnes en charge de collecter les déchets domestiques ou médicaux, aux agents d'entretien, aux caissiers, aux caissières et bien d'autres métiers qui, sans eux, je pense, la situation serait encore beaucoup plus grave. Nous devons les saluer, mais aussi les aider. Et le moins que l'on puisse faire, c'est de rester confinés chez nous. Nous avons beaucoup à apprendre des animaux, car le Coran nous enseigne que les animaux jouent un rôle parfois salvateur. Nous avons de nombreux exemples, et le Coran regorge d'exemples à ce sujet. Nous avons le fameux rôle du corbeau, salvateur. Nous avons le rôle également de la huppe, qui a joué un rôle déterminant avec le prophète Salomon. Mais ce qui pourrait nous parler le plus ici, c'est le rôle de la fourmi, qui lorsqu'elle a senti le danger imminent, s'approchait d'elle et de ses congénères, elle les interpella, et cette phrase a été consignée et demeurera telle dans le Coran al-Karim: regagnez vos demeures. En d'autres termes, restez chez vous. Autant d'exemples de biomimétisme sur lesquels nous devons méditer profondément. Cette triste période, mes chers frères et sœurs en islam, coïncide avec la venue du mois de Sha'ban, qui nous sépare d'une trentaine de jours du mois du Ramadan. Cette période était propice au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de se préparer pour la venue du mois du Ramadan. Une préparation psychologique, une préparation physiologique, mais surtout une préparation spirituelle à travers l'exercice du jeûne surérogatoire que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit donc d'une période propice pour nous recueillir et redoubler d'efforts à travers l'expérience du jeûne qui, comme vous le savez, est une expérience très riche à plus d'un titre et particulièrement sur le plan spirituel. Il est aussi urgent pour les personnes qui ont des jours à rattraper du mois du Ramadan dernier de le faire au plus vite, dès lors qu'elles en sont capables physiquement et médicalement parlant. Rien ne les empêche de jeûner, elles doivent rattraper ces jours. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yataqabbala minna jami'an, qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous purifie durant cette période difficile, douloureuse, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dissipe les maux de toute l'humanité. Amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Je parlais à l'instant de rembourser ses dettes spirituelles, notamment vis-à-vis du jeûne du mois du Ramadan de l'an dernier. Si pour une raison X ou Y, certaines personnes n'ont pas pu jeûner des jours du mois du Ramadan, elles devaient s'empresser et nous arrivons au la dernière période encore possible pour rattraper ce jeûne du mois du Ramadan sans être redevable
d'une expiation. Si le mois du Ramadan approche, eh bien nous devons nous acquitter d'une expiation si nous avions la possibilité de le faire et que nous n'avons pas rattrapé le temps avant la venue de ce mois du Ramadan. Mais plus généralement, mes chers frères et sœurs, ce rappel du mois de Sha'ban qui nous rappelle à rembourser nos dettes du mois du Ramadan est aussi un rappel pour réparer nos torts, pour réparer nos injustices et en fait nous réconcilier avec Dieu par le pardon et nous réconcilier avec l'être humain également, avec le pardon mutuel, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à réparer nos torts, à nous remettre en question et à revenir vers lui. Allahumma ighfir lana dhunubana, كفر عنا سيئاتنا توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ادفع الوباء اللهم ادفع البلاء اللهم ادفع البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تبعدنا عنك يا رب العالمين وتحجبنا عنك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La semaine prochaine, nous aurons un changement d'heure avec des prières décalées d'une heure, donc on rajoutera une heure. Désormais, la prière se fera à 14 heures au lieu de 13 heures.